Moi, ils juste na tuyau moi à Régie des eaux et Toboki. Il y a cela déjà presque 4 jours. Donc moi, ils ont coulé. Pour au monde, je pense, pour au monde, donc salité, donc faut Régie des eaux. Pour ça, ça erreur on a pour tous on a la propriété, tous on a comme avant. Et on passe à Beto. Ma mounio sont passe n'en passe, même coup de passe. Même courant Beto. Hein? Pas les fous qui la Beto. Ah bon, ça Beto courant, ben si on va bien, ça me te va bien. Passe dans mon Beto bateau. Il y a quand même tout dans fumo. Mais bon, ça Beto maman va courant. Qui a dit? Est-ce que va? Ah Beto na mambo zole. Beto na kiamvu. Beto na matiti. Mambo zole mesangisa Beto awa lori. Ya tete tena kutubila matiti yai awa. Ya umefulusa doti yai. Ya meka tuka na zandu. Na zandu ya mvwadu kuna bantu ke lozaka matiti nyonso ke kota na kipoto. Eba me loza matiti na kipoto. Ya me kuiza kuma awa lokola hotel. Tope hotel ya ponke ya kufi. Ya me kuiza fuluka awa na kiambuya. Ya ke fuluka ka deja chaque année matiti ke fuluka ka awa. Kasi na mvula yebe tuke na mona ya me luta mingi. Samna nini yebe tuke kaka à peine ngonda ya yuli tope mois de juillet. Kasi tala mutindu kiambu me fulukila. Mbote bampangi bilandi ya nzinga betumekuza bakama mutindu ina awa na quartier Kinkanda mingi na avenue Patrice Emery Lumumba wapi kisika bampangi bilandi ditio ya Régie des eaux mekuza na kutoboka masa kena kutiamuka kubandana kati ya avenue Patrice Emery Lumumba mingi na ntwala ya bureau ya SNEL bampangi masa kena tiamuka kubandana avenue Patrice Emery Lumumba ti na balabala ya nene mutindu beka kumoni na yau poto na mutindu mosi vraiment ya kusekana ve nkangu kena kunyonga nkangu kena kudila esa nkangu tambula na kisika yai yamekuma vraiment dia mosi ya mpasi ngele ndaka nsabetoke na ntungi ya mvula nzoka betokele na ntungi ya kisivu beno tala beno mosi hiki mutindu maza mema safulukila na balabala mpe hiki nkangu mekuza tu batawani kusaka mona micrope kamera ya nzinga Moi, ils juste na tuyau moi à Régie des eaux et Toboki. Il y a cela déjà presque 4 jours. Donc moi, ils ont coulé. Pour au monde, je pense, pour au monde, donc salité, donc faut Régie des eaux. Pour ça, ça erreur on a pour tous on a la propriété, tous on a comme avant. Non, moi ils ont créé. Donc vous voyez que non, moi ils ont quitté bouillé, même dans Zela, ils ont ça la poto donc propre exaté. Donc propre vraiment exaté, tout boy à la longue est créé par des dégâts. Donc c'est un peu ça. Ça fait déjà 4 jours, Tanzela. Tina Prince Kuna Moboulou, poto boy. Régie des eaux, compagnie Mouné nous a respecté na Congo. Tala vraiment marambo ça ba choix plastique. Yo mo esangana ba moyo to na Congo. Et go résister comment? Ba voiture ba coup, mabele na biso binengeza to na ville mo reza ya ngomba ya montagne. Mutu ko roleka et tout tuer Toboki. Bolanela ba chona minote ba canalisation na mai botsa beaucoup pas rater rien du tout. Regarde ce que ça lit. Ça c'est impossible boye. Bato ba leka na mai bo et tout désordre donc salité na Congo. Mbo ngwe bonga ndengeni. Ah bozana ba pona rolia ba mbobo ya otikela ba facture okata mai liboso. Kolane ba contrôle ba chobo sala rater. Ah atabino moro. Arrangez ça un peu. Tout ça a besoin de développement mboma. Mais Hollande la pe marambango. Tout ça fait partie du développement mbora. C'est tout ce que j'avais à dire un peu. Beto bigana kaka bampangi bilandi awa na Kinkanda na place bakabo kilaka tour de contrôle bampangi bilandi diambu yankaka kena kusala mpasi awa yakele babisika yai Régie des eaux kuzaka lutisila batio na yandi na inti ya balabala kisika meba kama bavan bampangi awa mutini beke kumoni na yau
ya mema sa bulumuka e bameza bisa beto kambati banto mabilu mutino ake kuzaka lutila awa ya mutu kena bulumuna yao kantina kilumba bubu yai banto mabilu mingi pedia kena masa pasuka bapine bitukutuku diaka bapine kena kupasuka enkangu pedia kena kulwala samu na kisika yai mutino ema sa 10 na plai kutu nkangu yandi mosi na ntima na yandi ambote kuzaka baka dibanza ya kukwiza kuzipa bamabanga na kisika yai samu na kutina bisumbula ya mutindu na mutindu bampangi betuke kuzazabisa kaka na bamfumu ke kuzaka twadisa kompani ya maza tompe Régie des Eaux na kufandaka ntango nyonso na suivi na mambu metadila batio ya bau tompe bisika ya bau nyonso bake kuzaka sadila bisalu parce que plai yakele mbote atafio TV nzinga nzinga toujours mutindu ina awa na kiamvu ya bekela kumona na manima ya munu kisika bake kuzaka bokela nkotolo ya bilaumba bampangi diambuke na kuamisa nkangu awa yakele mutindu kiamvu ya imema sa toboka nkangu kena kulwala ba pine ya bitukutuku na ya banto mabilu kena kupasuka e nkangu kena kunyonga pediaka na mama metadila mutindu kipoto mema sa fulukila na badoti beno tala kaka beno mosi na mutindu betuke kuzaka tubila mesomeno beni mbangi beno kuwa yiki nkangu kuzaka tuba samona mpasi ya bakena kumona na kiamvu ya imema sa toboka mpe mutindu matiti tompe badoti mema sa fulukila na kipoto yai nzinga Ok, matondo mingi papa Hervé Lweso samu na kuza kubaka bifikula awa na kiamvu yai betuke plus précisément na entrée ya Bilaumba na Mvwadu mais pont awa betuke na mambu zole betukele na kiamvu betukele na matiti mambo zole mesangisa beto awa alors ya tete tena kutubila matiti yai awa ya umefulusa doti yai e mungena kusalue mutina kuluta chef de quartier en passant ba ofana baka mbebe ya kuedike nkangu sana kipoto donc matiti yai biameka tuka na zandu ya Mvwadu kuna bantu ke lozaka matiti nyonso ke kota na kipoto ba meloza matiti na kipoto ya mekuiza kuma awa lokola hotel tope hotel ya ponke ya kufi ya mekuza fuluka awa na kiamvu ya ke fuluka ka déjà chaque année matiti ke fuluka ka awa kasi na mvula yebe tukena mona ya meluta mingi samna nini yebe tukeka ka à peine ngonda ya yuli tope mois de juillet kasi tala mutindu kiamvu mefulukila nzoka nde mvula ke kuza banda ti kuna na ba 10e mois kuna betukena kwenda alors beto zabave yiki mutindu yake fulukila awa donc mbebe yake na bantu zole nkangu na luyalo nkangu mbebe nani ke nini ana kusala tope faute ya nkangu ke nini kuloza matiti na kati ya kipoto bantu yake tekaka na zandu ya bakibo ya lutete nzao tope na wenze ya Mvwadu ba ba mama nyoso ke tekaka kuna memba manta tema na kiamvu na kutala munu ba uke lozaka matiti na kati ya kipoto ya ukena kufulusa kipoto yae alors Régie des Eaux ke zibula maza kuna na zulu ya mekitati awa ya mekuza kangama awa na pont yae awa alors samu na luyalu nini luyalu fana sala andi sosa bantoma bilu yina ke kuzaka lokuta matiti babongisa kifulu yina nkangu ke kona lozila matiti ba kwenda loza yao kifulu ya nkaka samu nkangu lena tuba no betu kuna lozo kwa matiti ngo place ya kuloza yao ikeleve alors samu na kukanga bao kupekisa bao leta va tout vana monaka na tama camions vana bokdeka matadi propre ubeba beni kele l'état maire de la ville en na loué ba beni ba tout na bazandu ba kuzaka baka ina ba bokdeka na français décharge publique ba kona lozaka kuna matiti na samu ya lemba kosala mambo yae nga na minute ya jambo ngaka kutuba ikele ve samu na nini samu nge kuiza pekisa mutu teka bongisina ni kima donki kima kele vina ba mebongisa samu na nkangu loza matiti ya nkangu kena kuloza matiti na kipoto ya muza kangama awa alo ya zolo pont ya kidaka na mbebe ina ya yao beto mekatala pont ya umosi ya mekuma en état de délabrement très avancé donc il va falloir remplacer ba nini pas batol ya nkaka samu na passage beto ke vana tena kumona combien de fois bana kena kujubuka na makulu vana kukubua kuluadisa batu kutobola bapine ya bantomabilu kutobola bapine ya batukutuku tope ba moto yao parce que na beto samuna pont yai awa alors beto za bave façon beto yai na mois de juillet déjà qui peut me fuluka play lokola kaka na octobre
nzoka samu matiti nyonso katuka ekefingidila mvula moyen ya nkaka sa matiti ya ikatuka ikeleve il faut mvula fwa na noka donc na minute ya ipaske va na nkangu beto za bavi batu vana kinzungidila ya awa bangungi keza bakutungisa bantu mingi papa Hervé Lweso Mpangi bilandi ya nzinga betu mekuza ningumuka mutindu ina na mpozo na quartier Kimbangu na quartier Caravane na diboko amuna Lumonso yake le quartier Kimbangu pe na diboko amuna Lubakala yake le mutindu na quartier Caravane bampangi dia mukena kwa misa nkangu kwaku yake le mambo meta dila kinzazi bameza bisa beto kinzazi abao ke kuzaka vraiment faible ya ngolo e bansinga yai compagnie yai metala mambo ya kinzazi ke kuzaka tudila bao samna kunatina bao courant yake vanaka bansinga ya Mbo TV kutu bameza bisa beto courant ya awa samna kucharger ata telefone ya mpamba yake problème ekana ngezo na sadi la télévision radio to penge lambila ngefoti sala kaka courant yango ya vanda phase betu bekitana kata quartier Caravane na quartier Kimbangu beno kuwa yiki mutindu nkangu mekuza tatula na mambo metadila kinzazi nzinga mama papa mambo kinzazi ni sabe to mpasi futaka facture chaque fin du mois kuna malunga ve est-ce que mama pe baba mfuma Kongo mfuma bola beto bana mona beto ve na ba mpasa beto mama munyo so mpasi na mpasi meme kudi mpasi meme kuna beto bale mfukila beto abong sa beto kura ba singa vonda bien ça me te vonda bien passe na mona beto bato ya kama tu na mfumo bena bong sa beto ni mama mba kura kiadi est-ce que mvana merci ben toke na kata pozo na nouvelle cité à Pozo beto kwa utongana problème à courant parce que problème à courant kana ku déranger beto trop to me ko ba lettre façon tina DPB to ko na ba service mais tibu boy solution que mon na rave ba kuza beto ba mitraille ya courant ba singa meka to bubu ba me akuza kanga na ba mwini na kokela meso toka nau sinali ke ba na ve tangu ya kukuza verifier nini kena kusoto na singa tibu boy tala courant façon me kuza courant keve tit beto mo sina ba propre effort beto to ke bongisa courant et après mbazi na ngemona ba genre recouvert ba me kuiza ba me bana kuza kongola bambongo ba wa ka bambongo ba me kwenda mbazi singa ke so toka beto mo se charge me futukula beto le titre plat to me lemba donc to me lemba le to ba ku sauver au juste sinel ba fumu wa nyo so to ya sinel to ko se ba lettre to ko kwenda ko se ba lettre nyo so tu to za ba ve solution ni bagna so sa na pozo ku kalta courant même ko to na téléphone so nge charger téléphone ke passe donc il me quiz à la minute il me quiz que vont bien après 20 minutes courant me chité na to za ba ve au juste ni que ça la plina faut ba quiz ça la vérification tete en ligne ngo ni ba me kakutala nini kena ko sa plina mais tibu webe kuza ba kaka ba kuza kanga singa ba me futuka ba mbongo to kena base to na poste awa me poste ina ya oveke gérer kebeto bato ke gérer kebeto ke ba service net beto kwa na ngapo to na service mvusi na ngambo to na gondola mais ba nyonso tu ba ke kuza ba kaka soki singa me sotoka ba me kuza ba me kanga singa et après ba me futuka mais beto mo sike kuma ku banka charge ya réparation singa me tabuka beto mo site ba mbongo to kwa kongola mutu na mutu me pesa mo 100 francs na mo 10 francs to me sumba singa to me bokidisa ba me kuza ba kanga et après ba ke kwenda ti ba ke lancer courant me kuza mo bien mbazi nao to me futuka beto le même problème or plus na beto to zo la plus na veille pose que système c'est nouveau ya kutunguka peni snel les baka mo ba recette ya bien na pose mais à condition ani kuiza andi arranger situation courant andi landela openda normal mbongo ke na pose mais snel kuiza na ba équipement andi landela courant pour que la population peut bénéficier tension à courant pour bobo te que vont courant bien que chaque jour malgré courant ya décalage te vont chaque jour mais battu ko kulambila ove battu ko kutu même ba téléphone battu ka na zulu kuna téléphone apamba yana charger ve c'est qu'on ni te que tout mais à chaque fois to que menacer toujours tracasserie ba recouvert play donc courant meka ka kubonga fioti ba gère recouvrement ba kuiza mingi
bubu ba genre recouvrement ke kuiza mbazi na ngemona ba équipe kaka jour na ngemona équipe kaka oh pina beto tozo lave sina le kuiza babongisa courant pour que to vendre ensemble to bampangi bilandi ya nzinga beto mekuza bakama mutindu ina awa na kiamvu ya mpozo yafana na nkotolo tope na kubima ya mbanza matadi bampangi diambuke na yitukisa nkangu awa yakele mutindu banto mabilu mingi ke kuzaka telema na kisika yai yafana banto mabilu anene tompe banto mabilu afuyoti yavwanda bitukutuku entangu ankaka kutu yake na nkangu pedi yake kuzaka kuteka na bisika yai kanti diambelo foti zaba bampangi bilandi kiamvu yai ya mpozo yamekuzaka kuma mosi ya bisika ina bisumbula mingi ke kuzaka salemina entangu bisumbula ke salemaka bantu mingi ke kuzaka na kufwa na ya ubetuke kuzalomba na ntuadisi ya mbanza matadi ya bakomine pe bakartier nyonso me bakama na kisika ya mpozo na kuza ubaka ba disposition nécessaire somo na kuza utani na luzimu ya nkangu ekanti bino kuma mpediaka yiki nkangu kuzaka tuba mekanti na mambo kaka metadila kubika banto mabilu na balabala bino foti zaba mpediaka na kata mbanza matadi yakena kusala kiadi mpasi pensoni na kumona banto mabilu mingi ya kufwa yankaka kubanda kuzaka sadila bisumbula tiki lumbu abubu yake vanda kaka na babalabala yao bamfumu ya mbanza matadi bakena kumona tombe bakena kumona fe nzinga Bah, à mon avis, parce que je suis aussi le fils du pays, en plus je vis dans la ville de Matadi et ça me plaît pas. Et je suis aussi un conducteur. Tous ces gens-là qui me connaissent bien, ils me connaissent très bien. Et je suis un conducteur, mais ça ne me plaît pas en arrivant ici à l'entrée du pont ou bien à la sortie. Vous verrez qu'il y a de gros véhicules qui se stationnent. Ça ne fait pas énorme plaisir, ça ne donne même pas l'harmonie. La raison pour laquelle nous appelons, continuons sur ville à Matadi, monsieur le maire de la ville, Patin Zouzi, ainsi que notre gouverneur Guy et les autres autorités, qu'ils fassent un peu vérifier tous ces trucs-là qui se passent et qui n'arrivent même pas à embellir la ville. Vous verrez des véhicules qui se stationnent à l'entrée du pont, même en plein ville. Et Tikalakawana et Koufa et Tikalakawana ont causé peu d'embouteillage. En tout cas, de notre part, ça ne nous plaît pas. Oui. D'ailleurs, on a vécu des accidents qui s'étaient faits dernièrement. Et ça a été vraiment scandale. Même à l'entrée du pont, de ma part, je sais qu'à l'entrée du pont, ça ne peut pas être un lieu de vente, comme un Wenze, comme nous les appelons. Mais ça a bien été. Na entrée à pont, il faut qu'il y ait des agents de vérification. Et vérification, on va faire la kangowapi. Ceux qui m'ont dit, mais il faut déjà signaler. Balo bara déjà bien avant que awa bateli maraté. Les autres qui m'ont dit oye okangi non. Biso na ba éducation na ba misusu bazo ngote que na pont bateli maraté. Il y a des conducteurs là ba la qui sera na terrain abimi ake okumba mutuka. Ebi makambo na te. Kuzona muntu yakele kwa ni imbive kupesa muntu pe maboko tompe lusadisu yakele imbive yake kwa ni diambu ya mbote kanti bampangi betukena kubakusa ve bilumbu yai kutambula plai ba banderole kufutuka plai ba basha kufutuka plai ba otokola bima ya mutino tompe ba drapeau kena kusanisina ya vwanda ba mfumu ya politiki tompe ya bainzo ya nzambi kanti diambu kena kusala fioti diambu kena kukamwisa fioti nkangu yakele mutindu babash babanderole mema sa kiatamina awa na ntwala inzo ya bisalu ya gouvernorat ya beto ya Congo Central bampangi ngeluta plai ngekuza mona kaka bantu les amis de boyena boyena ku soutenir nguvulu ya kizunga ya Congo Central na kilandi na yandi ngekuza futuka plai o bantu ya fulani bakena ku soutenir nguvulu ya beto na kilandi na yandi kanti mutindu babash babanderole mema sa kiatamina awa bampangi muza baveka na yakele kwa ni mbote me kanti kana betu meto matadidila vraiment yake na kupia diaka beauté ya kisika ya ive yake vanda mbote kana yake vraiment important ve bima ya yalinda katuka sama na kuvutukila diaka kupia kitoko yai na kisika yai bantu mingi ke kuzaka kusepela tango kaka ya okusa kubaka mupepe bampangi bilani nantsangu yai ndebe tumekuza fokodila manaka ya beto bantsangu na ndinga ya Kikongo nzinga kana belo mesepela na belo vuta difunda ya matondo na fils ntiama pe mbuta ndesu bavuna kwau batufandaka na manima ya bakamera difunda ya matondo na mbuta muntu Warden Mpembi mutukuza usala montage difunda ya matondo na Tatankento Christedine Matondo Ngwakazi
Chris Matumona mpe Noël Pechanga tunanunga un garçon pas comme les autres ba onyo sotatu mutu vananga na manima ditalatala et kasi betuke vutu sapediara difune matondo na mbuta muntu beni mwana mputu yandi mutu mekuza sekisa beto samu na coordination technique mpe difunda ya matondo na ya beto mpangi galore depuis ce village samu na retransmission beno bikala mbote beno tatamana kaka kulanda manaka ya beno ngemba pende mbama na mabuta na beno yonso nzinga toujours